everyone, welcome back to another video. Hope you all are doing well. So आज है 18th of February और मेरा गोल है कि मैं 28th of Feb तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, which seems a bit difficult लेकिन hopefully हो जाएगा क्योंकि मेरे मार्च के मिड से प्री बोर्ड्स हैं एंड उसके बाद अप्रैल एंड से कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की एक्सपेक्टेड टेंटेटिव डेट आ चुकी है. सो I was thinking to make a 10 days routine or you can say a study schedule जिसमें मेरा जो सारा syllabus है जो रहता है वो complete हो जाए. So I think we should get started. Right now I was trying to study इस्लामियात, फिर मैंने सोचा कि एक ही बार में सिलेबस बना लेते हैं and then we can follow it. पिछली बार मैंने बहुत लंबा सिलेबस बनाया था and unfortunately it didn't got unfortunately I was unable to follow it. मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है कि we are having a lot of guests these days and as my father is not feeling well, so we have guests every single day. So it is very hard for me to follow such routines या फिर study easily. तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा difficult हो रहा है, लेकिन मैं जो भी सिलेबस और स्केड्यूल्स बनाती हूँ आई मेक श्योर कि दे आर वेरी वेरी ईजी टू फॉलो फॉर यू गाइज. सो आप लोग उसको बहुत ईजीली फॉलो कर सकते हैं. सो फॉर नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा, इन माई केस सीन ये होगा कि ये जो मैं डेज़ वाइज लिख रही हूँ ये मैं आप लोग के लिए लिख रही हूँ कि आप हर मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स ऐसे हैं जिनको फॉर माई केस स्केड्यूल्स चाहिए होते हैं एग्जैक्ट डेट्स के और 28th ऑफ फेब तक बस कंप्लीट करना है. ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हुई हैं और ये कंप्लीट करनी है. जिस ऑर्डर में लिखी हुई है वो मैं अपडेट नेसेसरली वो ऑर्डर नहीं फॉलो करूँगी, लेकिन इस तरह से सारा हुआ है. बेशक इस ऑर्डर में कंप्लीट ना भी हो, बस मेरा ये गोल है जो मैंने ये 10 डेज़ के लिए लिखी हुई हैं चीज़ें ये 10 डेज़ में कंप्लीट हो जाए. आगे पीछे होना डजेंट मैटर. आप लोग का भी अगर आगे पीछे हो जाए, आज केमिस्ट्री का दिल नहीं कर रहा, आज मैथ्स का दिल करे या मैथ्स का नहीं कर रहा, बायो का वो व्हाटएवर किसी भी सब्जेक्ट का कर रहा है वो कर लें, लेकिन फिर उस अगले सब्जेक्ट को जो आज आपने छोड़ा है उसको आप फिर कंपनसेट करें नेक्स्ट डेज़ में. गोल ये है कि 10 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट करना है. ये नहीं कि आपने एग्जैक्ट सिलेबस ये जो बना हुआ है स्केड्यूल ये फॉलो करना है. अगर आप मंडे वाला काम नहीं करना चाहते, आज आप ट्यूसडे वाला करना चाहते हैं, तो बेशक आज मंडे आप ट्यूसडे वाला याद कर लें. फिर ये है कि आप ट्यूसडे को मंडे का काम कंपनसेट कर लें. तो अगर इफ़ यू आर एबल टू कंपनसेट इट प्रॉपरली तो फिर आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं. अभी एग्ज़ाम्स में बहुत कम डेज़ रह गए हैं, सो वी हैव टू गेट सीरियस. और इन माई केस मुझे लग रहा था कि जनवरी वाज वेरी लॉन्ग और इट फेल्ट लाइक अ ईयर, और उसके मुकाबले में फरवरी इज़ पासिंग बाय सो क्विकली. इट फील्स लाइक यस्टरडे कि कल फेब स्टार्ट हुआ है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो आज 18th ऑफ फेब है. सो दैट मीन्स कि डेज़ बहुत जल्दी गुजर रहे हैं और हमारे पास जो बच्चे APS में पढ़ते हैं तो उनके पास तो एक मंथ भी नहीं है और उनके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे. वैसे तो मैं अपने लिए हर रोज़ के हिसाब से स्केड्यूल बना सकती हूँ, लेकिन मैं इस तरह के स्केड्यूल्स बना के पोस्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि मेजॉरिटी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो उनको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं और आई गेस वो फॉलो भी करते हैं. सो दे रियली नीड द स्केड्यूल्स. तो इसलिए मैं आप लोग के लिए इस तरह की वीडियोस बार बार बना रही हूँ. मैंने 2 से 3 इस तरह की स्केड्यूल वाली वीडियोस पहले भी अपलोड की हैं. एक जो है वो कुछ डेज़ की थी और उसके बाद मैंने पहले एग्ज़ाम्स के लिए बनाई थी, फिर उसके बाद लंबी करती जा रही हूँ. अब ये वाली 10 डेज़ एज़ यू ऑल नो मी, तो मुझे इस तरह के ब्लैक एंड वाइट यूजुअली अपने बुक में भी सिर्फ वो चीज़ें हाईलाइट नहीं करती जो ऐड करी हैं. अगर मुझे कोई पेज या कोई चैप्टर बोरिंग लग रहा है सो आई मेक श्योर कि मैं उस पर इतने हाईलाइटर्स यूज़ कर दूँ और उसको इतना कलरफुल बना दूँ कि जब मैं पढ़ूँ तो मुझे नींद ना आए एटलीस्ट. लेकिन खैर अभी यहाँ पे भी मैं वही काम कर रही थी. अच्छा जी, सो मैंने टाइम टेबल बना लिया है विच इज़ 18th Feb टुडे. 5 चैप्टर्स इस्लामियात के हैं जिनमें मैंने सिर्फ लॉन्ग्स करने हैं उनके. तो आज मेरा गोल है कि मैं ये कर लूँ और साथ ही मेरा गोल है कि मैं चैप्टर 6 जो है मैथ्स का उसकी एक एक्सरसाइज कर लूँ विच इज़ 6.1. कल इंशाल्लाह माई गोल इज़ टू डू 6.2 एंड 6.1 एंड 2. अगर आज रह गई 6.1 तो वो कल कंप्लीट करके उसके साथ 6.2. अदर दैन दैट 20th Feb
کو میرا گول ہے کہ میں چیپٹر 6 وائنڈ اپ کر لوں اور اس کی جو لاسٹ ایکسرسائز ہے 6.3 وہ بھی کر لوں. سو 21 فیب وچ از فرائیڈے، اس پر میرا گول ہے کہ میں فزکس کا لاسٹ چیپٹر کر لوں وچ از چیپٹر 14. اٹ از 20 پیجز لانگ. آئی تھنک اس کے ساتھ انگلش کی گرامر نہیں ہو سکے گی کیونکہ یہ چیپٹر لمبا ہے اینڈ آئی ہیڈ فار گاٹن کہ یہ لمبا ہے اینڈ میں پہلی بار کر رہی ہوں. سو میں نے اس کے ساتھ انگلش لکھ لیا. سو دس کین بی نگلیکٹیڈ. اوکے، سو سیٹرڈے کو میرا گول ہے کہ میں چیپٹر نمبر 22 کر لوں اور ساتھ ہی انگلش کر لوں. جو یہ انگلش ہوگی وہ بھی اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کر لیں گے. پھر اس کے بعد 23 فیب کو سنڈے کو آئی ہوپ کہ میرا کیمسٹری کا چیپٹر 21 ہو جائے. یہ بھی میں پہلی بار ہی کروں گی اور یہ ساری چیزیں میں پہلی بار کر رہی ہوں. اور اس کے بعد 24 فیب کو 5 چیپٹرز آف اسلامیات میں کر لوں. جیسے 5 چیپٹر دیکھیں تو نیکسٹ 5 یہ والے کر لوں. اور اس کے بعد 25 کو آئی ہیو ٹو ڈو 6 چیپٹرز آف اسلامیات انشاءاللہ. اور اس کے بعد 26 کو 7 چیپٹرز آف اسلامیات اینڈ دین 27 فیب کو چیپٹر نمبر 7 کی ریویژن وغیرہ. اور اس کے بعد 28 فیب کو غزلز کی ریویژن جو میں نے ایک بار کیے میں یا جو ایک بار بھی نہیں کیے وہ والے. سو دس از دا ٹائم ٹیبل. اف یو وانٹ ٹو ٹیک اے اسکرین شاٹ یو کین ٹیک اٹ. میں آپ لوگ کے لیے now you can take a screenshot of it and this is very easy to follow. میرے تو یہی چیپٹرز جو ریمیننگ ہے وہ میں نے لکھ لیے ہیں. سو آئی ہوپ کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے تاکہ پھر جو مارچ کے مڈ تک میں اپنی ریویژنس کر. یو آل کین گو اینڈ فالو می آن انسٹاگرام اور وہاں پہ آپ مجھے اپڈیٹ دے سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کتنا کور ہو گیا ہے، یا اگر آپ لوگ کو کوئی ٹپس والی ویڈیو چاہیے یا جس طرح کی بھی آپ لوگ کو ویڈیوز چاہیے یو کین گو اینڈ ٹیل می آن انسٹاگرام. The link is in the description below. So don't forget to go and follow right now. اور انشاءاللہ پھر میں 28 فیب کو ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گی جس میں میں آپ لوگ کو اپڈیٹ دوں گی کہ میں نے اس اسکیجول میں سے کتنا سلیبس کمپلیٹ کر لیا ہے، کون سے چیپٹرز ہو گئے ہیں، کون سے رہ گئے ہیں اور یہ مجھ سے فالو ہوا کہ نہیں ہوا. سو پراپر اپڈیٹ میں آپ لوگ کو انشاءاللہ 28 تک دے دوں گی. بلکہ 28 کو تو چیلنج اینڈ ہوگا تو اس کے بعد 1 مارچ تک انشاءاللہ میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی. سو آپ لوگ کو بھی وہاں سے اندازہ ہو جائے گا. اینڈ آلسو یو کین ٹیل می ان دا کامنٹس بلو اف یو فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو فالو اٹ اور ایزی. اور پھر اس ویڈیو کے بھی کامنٹس میں یو کین ٹیل می کہ آپ کا کتنا سلیبس کور ہو گیا ہے اینڈ یو ول ایبل ٹو فالو اٹ اور ناٹ. So this was it for today's vlog. I hope you all liked it. Please like, share and subscribe. Till next time, Allah Hafiz. And Islamabad vlogs are still not completed. They are on their way. Alternate days پہ میں Islamabad vlogs بھی اپلوڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ study vlogs بھی اپلوڈ کر رہی ہوں. So I hope you all liked it. Please let me know in the comments below. Allah Hafiz.